बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको पेशावर से खबर दें, जिसके बोर्ड बाजार में धमाका हुआ है और पुलिस का ये कहना है धमाके में 2 अफराद जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हुआ है। एक शख्स जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक पेशावर का बोर्ड बाजार है जहां पर धमाका हुआ है। अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अबू बकर, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, पेशावर बोर्ड बाजार है जहाँ पर धमाका हुआ है और एसएसपी ऑपरेशन काशिफ आफ्ताब अब्बासी के मुताबिक इब्तदाई तौर पर जो है ये धमाका खुदकश है बताए जा रहे हैं। इस धमाके में जो है इब्तदाई तौर पर ये बताया जा रहा है कि 2 अफराद जो है वो जाबाज जबकि एक जो है वो जख्मी है। इनिशियली जो है पुलिस के भी बारी नफरी जो है वो जो है वक़्फ़ा पे पहुंच गई है। एसएसपी ऑपरेशन काशिफ आफ्ताब अब्बासी जो है वो खुद भी इस वक्त जो है वक़्फ़ा पे मौजूद है। रेस्क्यू की टीम में भी मौजूद है जबकि सीटीडी काम जो है वो भी जो है वक़्फ़ा पर मौजूद है। इनिशियली यही बताया जा रहा है कि इस वाक़े में 2 अफराद जो है वो जाबाज जबकि एक जख्मी। अच्छा अबू बकर सिद्दीक, बताएगा ये बोर्ड बाजार किस तरह का इलाका है? देखिए जी, ये एक अहम शाहराह है और यहाँ पर दिन के औकात में जो है काफ़ी आमदोरफ्त रहती है। शहरियों की ट्रैफिक की रवानगी भी जो है ट्रैफिक का फ्लो भी काफ़ी रहता है और दिन के वक्त जो है काफ़ी यहाँ पर गर्मा गर्मी होती है। लेकिन जो कि सुबह का वक्त था तो ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त धमाका हुआ है इस वक्त आमदोरफ्त जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जो ये धमाके के हवाले से एसएसपी ऑपरेशन से हमारी बात हुई तो उनका ये बताना है कि ये इनिशियली जो हमें इत्तला मिली है तो वो ये कि ये खुदकश धमाका है जिसमें 2 अफराद जो है वो जाबाज है जबकि एक शख्स के जख्मी होने की इत्तला जो है वो मौसूल हुई है। रेस्क्यू की टीमें भी जो है वक़्फ़े पर मौजूद है। सीटीडी की टीमें भी जो है वो जो है वक़्फ़े पर मौजूद है और अहम शवाहिद जो है वो इकट्ठा कर रही है। अच्छा अबू बकर सिद्दीक, ये बताएगा जो शख्स जख्मी हुआ है उसकी हालत कैसी है और किस अस्पताल मुंतकिल किया गया है? देखिए जी, जो शख्स जख्मी है उसको फौरी तौर पे जो है रेस्क्यू की टीम ने लेडी रीडिंग हॉस्पिटल मुंतकिल किया और उसकी हालत जो है वो भी गैर बताई जा रही है। 2 अफराद इसमें है जाबाज हुए जबकि जो एक शख्स जख्मी हुआ है उसकी हालत जो है वो भी गैर बताई जा रही है। उसको फौरी तौर पे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। बारूदी मवाद का ये धमाका है और बताया जा रहा है कि इस धमाके में जो है 2 अफराद जो है वो जाबाज जबकि एक जख्मी है। ये बोर्ड बाजार है, काफी अहम शाहराह है। दिन के वक्त काफी यहाँ पर गेमा गेमी हम देखते हैं। तो इस वक्त जिस वक्त ये धमाका हुआ है तो पुलिस की जानब से ये बताया जा रहा है कि कोई रश वगैरह नहीं थी और ये बताया जा रहा है कि जो मुबैना तौर पे खुदकश बमबार था तो वो मोटरसाइकिल पे जो है वो सवार था और इस दौरान जो है ये धमाका हुआ है। 2 अफराद इसमें जाबा के एक शख्स जो है वो इसमें जख्मी है। तो एसएसपी ऑपरेशन काशिफ आफ्ताब अब्बासी जो मुतालिका एसपी है वो भी जो है वक़्फ़े पर पहुंच चुके हैं। पुलिस की बारी नफरी वहाँ पर मौजूद है और जो है वक़्फ़े से अहम शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। सीटीडी की टीमें जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है। बीडीयू की जो टीम है वो भी जो है वक़्फ़े पर पहुंच गई है और जो शवाहिद है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। इनिशियली जो अपडेट्स पुलिस की जानब से हमें मौसूल है तो उसके मुताबिक ये बारूदी मवाद का धमाका है और ये भी पुलिस ने कंफर्म किया है कि ये खुदकश धमाका जो है वो बताया जा रहा है जिसमें 2 अफराद जो है वो जाबाज हुए जबकि एक शख्स जो है वो इसमें जख्मी बताया जा रहा है। मजीद भी मालूमात जो है वो पुलिस से मुसलसल ली जाए जैसे ही आएंगी आपसे शेयर करेंगे। अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ रहिएगा। पेशावर के बोर्ड बाजार में धमाका हुआ है। पुलिस का कहना है धमाके में 2 अफराद जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हुआ है और जख्मी शख्स को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है और पुलिस का ये कहना है मुबैना तौर पर यह खुदकुश धमाका है। पेशावर का बोर्ड बाजार है जहाँ पर धमाका हुआ है। अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अबू बकर सिद्दीक, बताएगा अभी ताज़ा सूरत हाल क्या है और क्या इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है? बिल्कुल, ये बोर्ड बाजार का इलाका है और इस इलाके को जो है जहाँ पर ये क्राइम सीन हुआ इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और पुलिस की बारी नफरी जो है वो उन्होंने वो यहाँ पे पहुंचे हैं और किसी को भी जो है चायवकों के करीब आने नहीं दिया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की जानब से जारी है। तकरीबन 10 मिनट कबल जो है ये धमाका हुआ है और पुलिस की जानब से बताया जा रहा है कि यह खुदकश धमाका है और इस धमाके में जो है 2
2 افراد جو ہے وہ جاں بحق جبکہ ایک شخص جو ہے وہ زخمی ہوا ہے. پولیس کی نفری جو ہے وہ جائے موقع پر موجود ہے. دھماکے سے جو قریبی عمارت ہے اور قریبی جو جہاں پر آفیسز قائم ہے وہ اس کے شیشے بھی جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں جبکہ 2 افراد جو ہے اس میں جاں بحق جبکہ ایک شخص جو ہے وہ زخمی بھی ہوا ہے. اس وقت پولیس کی ٹیمیں جو ہے وہ جو ہے موقع پر موجود ہے. CGD کی ٹیمیں جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے جبکہ دیگر سیکیورٹی فورسز کے اداروں کے جو اہلکار ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اور جو جائے موقع سے جو ہے اہم شواہد جو ہے وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں. انیشلی بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ دھماکہ ہوا ہے خودکش بمبار جو تھا یہ موٹر سائیکل پر سوار تھا اور اس دوران جو ہے یہ دھماکہ ہوا ہے. تاہم مزید بھی اس سلسلے میں معلومات جو ہے وہ پولیس لے رہی کیونکہ انیشیل اپڈیٹ سے تو اب تک یہی بتا رہے کہ جو شواہد ملے ہیں ابتدائی طور پہ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ خودکش دھماکہ تھا اور دیگر خودکش دھماکہ لگ رہا ہے. اچھا ابوبکر صدیق بتائے گا عمومی طور پر یہاں پر سیکیورٹی انتظامات کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیے چونکہ یہ ایک اہم شاہراہ ہے یہاں پر قریب جو ہے وہ تھانے بھی پولیس تھانے بھی قائم ہے پولیس چوکی بھی قائم ہے تو سیکیورٹی کے یہاں پر جو ہے انتظامات مکمل ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ تجارتی مراکز اس علاقے میں قائم ہے. بورڈ بازار میں کافی تجارتی لحاظ سے جو ہے یہ کافی مشہور شاہراہ ہے اور یہاں پر جو ہے کافی دن کے وقت کافی یہاں پہ گہما گہمی ہوتی ہے اور لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے ٹریفک کی روانی ہوتی ہے. لیکن چونکہ صبح کا وقت تھا اور صبح کے وقت میں یہاں پہ تمام تر دکانیں جو ہے وہ بند تھی تمام تر تجارتی مراکز جو ہے وہ بند تھے. اور ابوبکر صدیق ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے مزید ڈیٹیلز بھی لیتے رہیں گے. پشاور کے بورڈ بازار میں دھماکہ ہوا ہے. پولیس کا کہنا ہے دھماکے میں 2 افراد جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہوا ہے اور زخمی شخص کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا گیا اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پر خودکش دھماکہ ہے. پشاور کا بورڈ بازار ہے جہاں پر دھماکہ ہوا ہے. دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور ایک شخص زخمی ہوا ہے. پشاور کے بورڈ بازار میں دھماکہ ہوا ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہوا ہے. پشاور کا علاقہ بورڈ بازار بتایا جا رہا ہے جہاں پر مبینہ طور پر خودکش دھماکہ ہوا ہے اور اس میں ایک شخص زخمی ہوا ہے جس کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور پولیس کا یہ بتانا ہے کہ لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کرنے والے شخص کی حالت نازک ہے. ابوبکر صدیق ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. ابوبکر بتائے گا تازہ ڈیٹیلز کیا ہیں اور ابھی تازہ صورتحال کیا ہے وہاں پر؟ بالکل دیکھیں SSP آپریشنز کاشف آفتاب عباسی جو ہے وہ اس وقت جو ہے موقع پر پہنچ گئے ہیں اور دیگر جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ بھی جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئے ہیں اور اہم شواہد جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. CGD کی ٹیمیں جو ہے وہ جو اطراف کے CCTV فوٹیج ہے اور دیگر جو شواہد ہے اس کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے. اب سے تقریباً 15 منٹ قبل جو ہے یہ دھماکہ جو ہے بورڈ بازار میں ہوا ہے اور اس دھماکے سے 2 افراد جو ہے وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک جو ہے وہ زخمی ہوئے جسے فوری طور پر NRH ہاسپٹل منتقل کیا گیا. زخمی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی حالت جو ہے وہ غیر ہے اور انہیں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل منتقل کیا گیا. اس وقت پولیس کی باری نفری جو ہے وہ وقوع پر موجود ہے اور اہم شواہد جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. یہ بورڈ بازار ہے کافی اہم شاہراہ ہے کافی یہاں پر گہما گہمی ہوتی ہے کیونکہ صبح کا وقت تھا تو جو رش ہے اس کا فلو جو ہے وہ کم تھا اور 15 منٹ قبل جو ہے یہ دھماکہ ہوا ہے. ریسکیو کی ٹیمیں اور پولیس سمیت دیگر جو اداروں کی ٹیمیں ہیں وہ بھی فوری طور پہ جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئی اور علاقے سے جو ہے وہ شواہد اکٹھا کیا جا رہا ہے. علاقے کو کورڈن آف کیا جا رہا ہے. کسی کو بھی کرائم سین کے نزدیک آنے نہیں دیا جا رہا ہے اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے. BDU کی ٹیمیں جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور اہم جو شواہد ہے اس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. اچھا ابوبکر صدیق اس علاقے کی ڈیٹیلز بتائے گا کیسا محل وقوع ہے اس کا؟ دیکھیں جی یہ بورڈ بازار ہے. اس طرح قبل جو میں نے کہا ہے کہ یہاں پر کافی تجارتی مراکز قائم ہے اور یہاں کے قریب جو ہے تعلیمی ادارے بھی ہے پولیس اسٹیشنز بھی یہاں پہ قائم ہے. یہ کافی مشہور علاقہ ہے اور یہاں پر جو ہے کافی چہل پہل رہتی ہے. یہاں پہ تجارتی مراکز ہے کاروباری مراکز ہے اور یہاں پہ کافی گہما گہمی ہم دیکھتے ہیں لیکن کیونکہ اب صبح کا وقت تھا تو صبح کے وقت رش جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے یہ
पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि नुकसान जो है वो कम बज़ाहिरी जो है ये नजर आता है कि इससे कम नुकसान हो रहे हैं, लेकिन अगर ये दिन के औकात में अगर तो ये वाक़या होता तो शायद इसका नुकसान ज्यादा होता। सुबह का वक्त था, लोग जो है वो ज्यादा पे यहाँ पे नहीं थे, तो बताया जा रहा है कि नुकसान जो है अगर दिन के वक्त ये वाक़या होता तो शायद इससे ज्यादा नुकसान होता। मोटरसाइकिल बताया जा रहा है कि जो ये धमाका हुआ तो खुदकश जो बमबाद है, इनिशियली जो अपडेट्स मिली कि ये धमाका खुदकश था, तो पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर बोर्ड बाजार में खुदकुश धमाका हुआ है। पेशावर के बोर्ड बाजार में धमाका हुआ और पुलिस का ये कहना है धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हुआ है। अबू बकर सिद्दीक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। विफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। ज़राए का ये कहना है इस्हाक डार को वज़ीर ख़ारजा, औरंगज़ेब खान को मुशीर ख़जाना और मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ को वज़ारत दिफा, अताउल्लाह तारर को वज़ारत इत्तलात और मुसद्दिक मलिक को वज़ारत तवानाई का कलमदान सौंपने का फैसला किया गया है। एहसन इकबाल को वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की बनाया जाएगा। जलील अब्बास जिलानी को मुशीर ख़ारजा और तारिक फातमी को मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़ारजा मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। शमशाद अख्तर को मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़जाना बनाए जाने का फैसला हुआ है। गाजी अख्तर को इंडस्ट्रीज और सलमान अहमद को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। गवादर में रात से बारिश का सिलसिला जारी है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया है। देही इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जहरान, सेसदी, चोड़ और मुल्हिका इलाकों के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। मूसलाधार बारिशों से दश्त की राब्ता सड़कें एक बार फिर से बंद हो गई हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 मार्च से 13 मार्च तक बलोचिस्तान के 28 अजला में बारिशों और ज़ियारत, कोयटा, चमन, पिशीन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। PDM में बलोचिस्तान ने बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 9 मार्च को बलोचिस्तान में दाखिल हुआ, जिसके नतीजे में 10 मार्च से 13 मार्च तक तुरबत, केच, गवादर, जीवनी, पसनी, ओरमाड़ा, पंजकूर, खारान, कल्लात, खुजदार, लसबेला, अवारान, चागी, नोशकी, वाशुक, मस्तूंग, सिब्बी, नसीराबाद, योब, शेरानी, बारखान, मूसाखिल, कोहलू, झलमक्सी, लोरालाई, ज़ियारत, कोयटा, चमन, पिशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में वक्फे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मूसलाधार बारिशों के बायस गवादर, केश, तुरबत और पंजकूर में बरसाती नदी नालों में तोगयानी का खदशा है, जबकि आज से 13 मार्च के दौरान बलूचिस्तान के शिमाली अजला में बर्फबारी से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने का अंदेशा है। PDM में बलूचिस्तान ने बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बरसात की पेशगोई के बाद सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने निकासी आब के लिए पेश की इकदाम शुरू कर दिए हैं। तफसील बताएंगे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से आज से 12 मार्च तक सक्खर में भी बारिश की पेशनगोई की गई है। सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पेशनगोई के बाद पेशगी इकदाम किए जा रहे हैं। बरसात के दौरान नकासी आब के हवाले से डिप्टी मेयर सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डॉक्टर अरशद मुगल से जानते हैं कि जो नशेबी इलाके हैं, पुराने सक्खर, घंटाघर, दीगर तजारती मराकज़, वहाँ से नकासी आब के लिए क्या बंदोबस्त किया जा रहा है? ग्लोबल चेंजेस जो आ रही हैं उसकी वजह से ये बरसातों का सिलसिला दोबारा शुरू हो रहा है। अल्लाह करे कि ये हमारे लिए रहमत बन के बरसें, जहमत भर के न बरसें। इस हवाले से हमने इंतजामात मुकम्मल किए हैं। हमने डिस्पोजल्स को अपग्रेडेशन का काम शुरू करा दिया है। डिसिल्टिंग जो मेन होल्स हैं, नाले हैं, उनकी डिसिल्टिंग करानी शुरू कर दी है। तो इंशाल्लाह ताला हमारे स्टाफ भी मौजूद है ग्राउंड पर। जनरेटर्स का बंदोबस्त भी किया है ताकि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो तो हम जनरेटर से फौरन वो आप निकासी आप जो है उसका सिलसिला जारी रहे। जी बिल्कुल, सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पेशगी इकदाम लेते हुए नालों की, सेवरेज सिस्टम की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि मुतबादिल के तौर पर जनरेटर भी फाल कर दिए गए हैं बिजली जाने की सूरत में नकासी आप के लिए। जी ऑपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से बात करते हुए महमूद खान अचकजई ने बताया कि वो आसिफ जरदारी को मुबारकबाद देने खुद उनके दफ्तर गए थे, मगर जरदारी साहब मौजूद नहीं थे।
زندہ باد. کسی نے سے پریزیڈنٹ بننا تھا, the well person is زرداری. میں اس کو مبارکباد دینے وہاں گیا, وہ نہیں تھا. نوید قمر, رضا ربانی جو سینئر بیٹے تھے, ان کو میں نے مبارکباد دی. ان کو مبارک ہو. ابھی ہمارا سب کا امتحان شروع ہوگا, ہو گیا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد, خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے, دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, پوٹن اور امریکہ کبھی ایٹم بموں کی دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں. دس آل نیڈز اے کنسنسس. وزیر اعظم شہباز شریف کی زرداری ہاؤس اسلام آباد آمد ہوئی. آصف زرداری کو دوسری مرتبہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور نئی خواہشات کا اظہار کیا. آصف زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کا صدارتی الیکشن میں حمایت پر شکریہ ادا کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی آصف علی زرداری کو دوسری بار صدر پاکستان منتخب ہونے پر مبارکباد. بیان میں کہا کہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والی شخصیت کا صدر منتخب ہونا وفاق پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب دل والوں اور صوفیہ کرام کی دھرتی ہے. ماں باپ بچوں کو پنجابی زبان بھی ضرور سکھائیں. مریم نواز نے کہا کہ سیاست میں گالم گلوچ کے کلچر نے ہماری جڑوں کو کمزور کیا ہے. الحمرا ہال لاہور میں پنجاب کلچرل ڈے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا, جب آپ اپنی زبان سے دور ہوتے ہیں تو اپنی جڑوں سے دور ہوتے ہیں. ماں باپ بچوں کو انگریزی اور اردو سکھائیں, لیکن پنجابی بھی ضرور سکھائیں. پنجاب کی بیٹی ہوں, اس لیے مخالفین کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا. جھوٹے مقدمات کا سامنا بھی کیا, مگر آج اللہ نے عزت سے کرسی پر بٹھا دیا. پنجابی جب پنجابی زبان بولتا ہے تو فخر سے نہیں بولتا, بلکہ بچوں کو یا اردو سکھاتے ہیں یا انگریزی سکھاتے ہیں, اور ہم سب یہی کرتے ہیں. میں اپنے آپ کو بیچ میں شامل کر کے کہہ رہی ہوں, لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. پنجابی زبان اتنی میٹھی زبان ہے. پنجابی زبان کی شاعری آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جو شاعری پنجابی کی وہ مزہ آتا ہے پڑھنے کا یا سننے کا, وہ کسی اور شاید زبان میں وہ اس طرح سمیٹ نہیں سکتی ایموشنز کو, جذبات کو. مریم نواز کا کہنا تھا ہمارے پنجابی کلچر میں بڑا رکھ رکھاؤ ہے, لیکن سیاست میں گالم گلوچ کے کلچر نے ہماری جڑوں کو کمزور کیا. اگر روایات ختم ہو گئیں تو آنے والی نسلوں کا بڑا نقصان ہو جائے گا. ایک رواداری کا جو کلچر ہوا کرتا تھا کبھی, کہ دوسرے کی بہن کو, دوسرے کی بیٹی کو, دوسرے کی ماں کو ہم عزت دیتے تھے. وہ کہتے تھے نا, مائیں سانجھی ہوتی ہیں, بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. تو ہم ان روایات کو بھلاتے جا رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ یہ روایات ختم ہو گئیں, کم ہو گئیں, تو آنے والی نسلوں کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. مریم نواز نے کہا افسوس کہ اب پنجابی فلمیں اپنے کلچر کو پروموٹ نہیں کرتی. انہوں نے اپنی پنجابی فلمیں بنانے والوں کو کہا کہ وہ آئیں, بہترین پنجابی فلمیں بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون کروں گی. مریم نواز نے الحمرا ہال میں پنجابی ثقافت کے حوالے سے لگائے مختلف سٹالز کا دورہ بھی کیا.